السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج شو کا آغاز کر رہے ہیں محترم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ سر وہ آپ نے آئی جی صاحب سے دیکھیں میں سب سے پہلے ایک منٹ میری بات سنیں میں سب سے پہلے اپنے صحافی بھائیوں سے یہ گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ میں باری باری سارے سوال کریں، اس طرح چیکڑ باکڑ کرنے سے بات کو سمجھ نہیں پائیں۔ کیا کرنے سے؟ چیکڑ باکڑ یہ کیا ہے؟ صحیح شور شرابہ۔ اچھا، چیکڑ باکڑ، چیخو پکار نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، میرا مطلب ہے کہ چیکڑ باکڑ نہ کرے۔ تو آپ باری باری سوال کریں، میں انشاءاللہ آپ کے سب کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اچھا ایک ریکویسٹ بھئی ہے سارے صحافی بھراواں کو بزدار صاحب جو آکڑ اور میرے کو پوچھ کے لکھائے۔ آئیے جنید صاحب، اصل میں یہ پھر اپنے پاس سے لکھ لیتے ہیں اور گال کا گلنگڑ بنا لیتے ہیں۔ بات کا بتنگڑ، اب بات کا بتنگڑ ہوتا ہے نا جس طرح، اسی طرح گال کا گلنگڑ ہوتا ہے۔ جی ہاں، بات کا گلنگڑ تو نہیں ہو سکتا، بات کا بتنگڑ ہوتا ہے، جس طرح گال کا بتنگڑ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے بات کا بتنگڑ ہے اور گال کا گلنگڑ ہے۔ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ذرا پوچھ لیجئے گا ہم سے، پھر آپ یہ ویسے جنید صاحب میں ایک تو بیانات سے بھی بڑا پریشان ہوں، اور ویڈیوز جو جاری ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے بھی میری بڑی انسلٹ ہو رہی ہے۔ نہیں دیکھیں نا، آپ نے بھی تو عجیب و غریب، آپ کو فوری طور پہ بتانا چاہیے تھا جب آئی جی صاحب ہاتھ بڑھانے کے لیے آپ کی طرف بڑھے ہیں تو آپ نے دیکھا ہی نہیں اور آپ آگے چل دیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی۔ یہ جو شرارتی میڈیا کے لوگ ہیں نا، یہ انہوں نے وہاں سے کاٹ دیا جہاں سے میں واپس مڑ کے مل رہا ہوں۔ بات ٹھیک ہے کہ میں نے اس وقت نہیں دیکھا آئی جی صاحب کا ہاتھ، میں نکل گیا ہوں، مگر میں نے اسی وقت اگلے ہی لمحے مڑ کے ان سے سلام بھی لیا ہے، ان سے حال چال بھی پوچھا ہے، بال بچے کا بھی حال پوچھا ہے۔ وہ کسی نے نہیں بتایا، بلکہ میں گلے لگانے لگا تھا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ آئی جی صاحب سے اتنا فری نہیں ہوتے۔ آئی جی آپ کے ماتحت ہیں؟ ہاں نہیں، میرے ماتحت ہیں، مگر پھر انہوں نے بتایا نا کہ وہ آپ کے ماتحت ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اتنا نہیں فری ہونا۔ تو میں نے تو مڑ کے ان سے سلام بھی لی تھی اور ان کا حال چال بھی پوچھا تھا۔ وہ جو جب انہوں نے سلام لیا تو وہ تھوڑا سا میں جو آگے نکلا ہوں وہ بھی اس لیے کہ میں نے کالا چشمہ لگایا ہوا تھا، اور وہ کالا چشمہ جنید صاحب میں نے عمران خان صاحب کے وین کے مطابق لگایا۔ اس میں کہاں سے بھی؟ عمران خان صاحب بھی جب کسی فنکشن پہ جاتے ہیں تو کالا چشمہ لگاتے ہیں، تو اس سیکٹری نے مجھے صبح فنکشن میں جانے سے پہلے بتایا ہے کہ آپ پھر عمران خان صاحب کے وین کے مطابق کالا چشمہ لگائیں بزدار صاحب۔ میں نے اس کو اس وقت بھی کہا ہے کہ کوئی ٹھیڑا ویڑا نہ لگائے، کالا چشمہ لگائے، اس نے اگر گریں گے بھی تو گرتے ہیں ہی میں میں۔ جب اس نے شاہ سوار بتایا تو میں نے سوچا کہ بزدار اور شاہ سوار میں کوئی اتنا فرق تو نہیں ہوتا، تو پھر ٹھیک ہے میں نے پھر کالا چشمہ لگا دیا۔ اس کے لیے تھوڑا سا میں ڈیلے ہوا ہوں سلام لیتے ہوں، ویسے میں نے سلام پورا لیا۔ آپ کی مہربانی ہوگی، آپ پورا ویڈیو بھی میرا دکھا دیں۔ تو کالے چشمے سے عمران خان کی ویژن تو نکالی نہیں ہو جاتی؟ نہیں، دیکھیں کالے چشمے کے ساتھ یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ آپ انسان کا ایک روب نظر آنا شروع ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ماڈرن آدمی ہے، یہ شہر کے بھی حالات کو سمجھتا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ صرف یہ گاؤں کا بندہ ہے۔ انسان کا روب اور وقار تو اس کے کام سے نظر آتا ہے جو ابھی تک آپ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ دیکھیں ایک تو جنید صاحب ہماری قوم کو جلدی بہت ہے، ابھی ہمیں آئے ہوئے کتنے کو عرصہ ہوا ہے بھائی، 35 سال سے تو آپ بولے نہیں ہیں، تو ابھی آپ نے 5-6 مہینے میں شور مچانا شروع کر دیا، ہر طرف سے چیکڑ باکڑ شروع ہو گئی۔ دیکھیں چیکڑ باکڑ تو ہوگا نہیں، آپ چیکڑ باکڑ نہ کہیں، چیکڑ باکڑ تو ہمارا ہوتا ہے، آپ چیخو پکار کہہ لیں یا شور شرابہ کہہ لیں۔ سر جی آپ کا کہاں سے آ گیا چیکڑ باکڑ؟ چیکڑ باکڑ ہمارا بھی ہے۔ آپ کا کیسے؟ آپ بھی سرائے کی ہیں؟ ہمارے محلے میں تو تھوڑی سی بارش پڑتی ہے تو چیکڑ باکڑ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وہ کیچڑ باکڑ ہوتا ہے، میں چیکڑ باکڑ کی بات ہوں۔ اچھا چلے میں شور شرابہ کہہ لیتا ہوں۔ دیکھیں آپ کے بارے میں شور شرابے کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ آپ ٹریک پہ آ گئے اور اب آپ دوڑنا شروع کر دیں۔ دیکھیں جنید صاحب، ابھی میں نیا وزیر اعلیٰ بنا ہوں، ابھی میں آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہو رہا ہوں، ٹرینڈ ہو رہا ہوں، وہی ہو رہا ہوں۔ آپ کیوں چیکڑ باکڑ کرتے ہیں؟ اور انشاءاللہ میں بڑی جلدی ٹرینڈ ہو جاؤں گا، کیونکہ میں ہر کام بڑی جلدی سیکھتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں 6ٹھی کلاس میں 3 دفعہ فیل ہو گیا تھا،
तो मुझे वालिद साहब ने इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे डाल दिया। तो मैंने 2-3 महीनों में सारा काम सीख लिया। दूर से खड़े होकर मैं बता देता था कि तार ठंडी कौन सी और गर्म कौन सी। अच्छा बुज़दार साहब ये बताएं, एक मिनट जरा जुनैद साहब, ये सहाफत के पड़ोले को क्यों इधर बिठा? मैं तो पहले इन लोगों से खौफ ज़दा हूँ। इसको आपकी मेहरबानी है, इसको उधर ले जाएं और यहाँ पे कोई ऐसा सहाफ़ी बिठाएं जिससे मुझे खौफ ना आए। डरने वाली कोई बात नहीं, मैं अंदर से बड़ा नरम दिल का सहाफ़ी हूँ। मैंने तो बाहर इंटरव्यू देना है, मैंने अंदर जाके इंटरव्यू तो नहीं देना। चलें जैसे आपकी मर्जी। आप उधर हो जाएं, आपकी मेहरबानी है। इतना ज्यादा सहाफ़ी बिठा दिया है, चलें। उस्मान साहब ये क्या किया, ये जो चेंज किया है आपने उससे ज्यादा खौफनाक है। गुज़ार साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए या फैशन शो में आए? नहीं ये बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हो रहा हूँ। ट्रेंड हो रहे हैं। हाँ तो इनको कोई ऐसा सहाफ़ी इधर मेरे मथे लगाएं जरा जिसकी वजह से मैं मुतमईन रहूँ। उन्हें थे मायरा खान ले आगे बिठा दिए। मुझे पता है ये आप मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। आपके कहने पे मायरा खान ने नहीं आना, क्योंकि आपके कहने पे तो अमानुल्लाह खान नहीं आता। गुज़दार साहब साफी से ज्यादा बहस ना करें। हाँ तो वो खुद ही चीखड़ बाकड़ कर रही है। मेरी बात सुने, जिनको आप ताने दे रहे हैं ना, ये अपने शोबे के नामवर लोग हैं। ये मजीद भट्ट साहब जो है, ये 45 साल से इस शोबे से वाबस्ता है। ये उस वक्त से अखबार नवीसी कर रहे हैं जब हाथ से अखबार लिखा जाता था। अच्छा इतने पुराने हैं ये। हाँ जी, उस वक्त इनकी ये 2 उंगलियां प्रेस में भी आई थी। और मेरा ख्याल है उंगलियों के आगे ये एकदम मोटे हो जाते हैं, नहीं तो सारे प्रेस में आ जाते हैं। सर जी मैं उस वेले दा इस मुकद्दस पेशे दे नाल वाबस्ता हां ਜਦੋਂ 1 रुपए ਦੀਆਂ 4 रोटियां ते दाल फ्री आंदी सी। इसका सहाफत से क्या ताल्लुक है यार? ये आप इसकी अक्लमंदी देखें कि तारीख का हवाला भी आटे से दे रहा है। गुज़ार जाहिर है महंगाई अवाम का मसला है और अवाम का हर मसला जो है वो सहाफियों का मसला है। ठीक है जुनैद साहब, मगर ये भी कह सकता था कि मैं उस वक्त का सहाफ़ी हूँ जब 2500 रुपए तोला सोना था, या मैं उस वक्त का सहाफ़ी हूँ जब लाहौर से कराची का किराया 17 रुपए था, या मैं उस वक्त का सहाफ़ी हूँ जब छत वाला पंखा 75 रुपए का आता, या मैं उस वक्त का सहाफ़ी हूँ जब मुस्तफा खर वजीर आला होते। मगर ये इस तरह की कोई मिसाल नहीं देगा, सिर्फ आटे की मिसाल देगा, क्योंकि इसे आटे से मोहब्बत है। सर जी मेरा कल्ले दा मसला आटा नहीं, ऐदा भी मसला आटा ही है। ये इसका मसला आटा नहीं है, ये तो वैसे आटे की चिड़ी है। अच्छा गुज़दार साहब, एक तरफ आप शहबाज शरीफ के दौर को हदफ तनकीद बनाते हैं, दूसरी तरफ आप शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आप गुजरावाला गए, वहां के डीसी को चेंज कर दिया। आप टोबा टेक सिंह गए, वहां का डिप्टी कमिश्नर हटा दिया। फिर आप सियालकोट गए, वहां का डीसी हटा दिया। बिल्कुल वही स्टाइल है। देखे मेरी बात सुने, जितनी देर तक ये डिप्टी कमिश्नर आगे पीछे ना करे, वजीर आला का रोब नहीं बनता। ना रोब बनता है ना खबर बनती है। शहबाज शरीफ का किस चीज का रोब था? इसी चीज का ना, कि ये आया तो 1-2 बंदे आगे पीछे करके जाएगा। अच्छा सर जी, माफी से ये अफसरों को इधर उधर करने से चीकड़ बाकड़ नहीं हो जाता? देखो चीकड़ बाकड़ की तो लोगों को आदत पड़ गई हुई है। जरा सा सुई गैस का लोड शेडिंग होए तो लोग चीकड़ बाकड़ शुरू कर देते। बिजली का थोड़ा सा रेट बढ़े, लोग चीकड़ बाकड़ शुरू कर देते। क्रिकेट का मैच हार जाए तो लोग चीकड़ बाकड़ शुरू कर देते। लेकिन गुज़दार साहब, बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो आपको भी चीकड़ बाकड़ करना चाह रही है। देखे ये भी एक चीकड़ बाकड़ी है। अल्लाह के फजल से हर फंक्शन में, हर जलसे में, हर मीटिंग के अंदर वजीर आजम साहब, मेरे लीडर इमरान खान साहब मेरी तारीफ करते हैं, और लोगों को तकलीफ होती है। जब भी मेरी तारीफ होती है वजीर आजम वो चीकड़ बाकड़ शुरू कर देते। मैं अल्लाह के फजल से कहीं नहीं जा रहा जुनैद साहब, मैं यही हूँ। मैं इंशाल्लाह डिलीवर करके दिखाऊंगा और इमरान खान साहब की उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। लेकिन गुज़दार साहब, मैं आपके साथ एक खबर शेयर कर रहा हूँ कि पीटीआई की आला क़यादत आपकी तब्दीली के बारे में फैसला कर चुकी है और मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रही है, और आपकी जगह जो 2 उम्मीदवार
کوشاں ہے آپ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے، ان دونوں سے عمران خان صاحب انکار کر چکے ہیں کہ نہ یہ کوئی اور مجھے تیسرا بندہ چاہیے۔ جنید صاحب یہ بھی ایک صرف چیکڑ باکڑی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کہیں نہیں جانے والا، اللہ کے فضل سے میں ادھر ہی خان صاحب کو ڈیلیور کر کے دکھاؤں گا۔ میں جب بھی آپ کو بتایا کہ جب بھی میری تعریف ہوتی ہے، خان صاحب جب بھی میرے اوپر چند کلمات تعریفاً کہتے ہیں تو لوگ چیکڑ باکڑ شروع کر دیں۔ لیکن جب ابھی آخری ملاقات میں عمران خان صاحب نے آپ کو اسلام آباد بلایا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بزدار صاحب اب آپ کا دفاع میرے لیے بھی مشکل ہو گیا، اب آپ کچھ کر کے دکھائیں، ڈیلیور کریں۔ جس آدمی نے آپ کو یہ خبر دی ہے پھر اس نے یہ نہیں بتایا کہ جب انہوں نے مجھے کہا کچھ کر کے دکھائیں تو میں نے ان کو کر کے دکھایا۔ کیا؟ سب سے پہلے تو میں انہیں یہ کر کے دکھایا۔ اچھا، اس کے بعد جنید صاحب جہاں پہ یہ آپ کے زلفی کا بھی ہاتھ نہیں جا سکتا، میں نے وہاں ہاتھ لے جا کے تو خارج کر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد جنید صاحب میں نے 3 منٹ خان صاحب کو کچا پاپڑ پکا پاپڑ، کچا پاپڑ پکا پاپڑ، کچا پاپڑ پکا پاپڑ کر کے دکھایا۔ اس پہ جنید صاحب خان صاحب کافی متاثر ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب تم سیاستدان بن گئے ہو، ایک ہی پاپڑ کو کچا بھی کر لینا اور پکا بھی کر لینا، یہی سیاست ہے۔ خان صاحب اس لیے متاثر ہو کہ اب آپ لوگوں کے گھر بھی پکے کر دیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں جس طرح میں پاپڑ کو کچا پکا کر سکتا ہوں اسی طرح میں 50 لاکھ گھروں کو بھی پکا کر کے دکھاؤں۔ اچھا بزدار صاحب دیکھیں، آپ کے قائد نے آپ کی جب تعریفیں کی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ذکر کیا ہے کہ آپ بہت سادہ منش، درویش منش انسان ہیں اور آپ پروٹوکول نہیں لیتے۔ 2 دن بعد آپ کے ساتھ کوئی 3 درجن گاڑیاں تھیں۔ دیکھیں جنید صاحب میں کبھی بھی پروٹوکول لے کے تو پھر یہ کیا تھا جو سڑکوں پہ دیکھیں میرے ساتھ گاڑیاں 2-3 ہی ہوتی ہیں، جب میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا پرانا بہانہ ہے آپ کا، آپ کے ساتھ سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں تھیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، سرکاری نمبر پلیٹ والے جو لوگ ہیں جن کو خوشی ہوئی ہے شہباز شریف کے جانے کی اور عثمان بزدار کے آنے کی، وہ بھی دفتروں سے گاڑیاں نکال کے پیچھے لگ جاتی ہیں کہ عثمان بزدار جا رہا ہے، عثمان بزدار جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے 5-6 مہینوں میں میں اتنا پاپولر ہو گیا ہوں کہ سڑک پہ نکلتا ہوں تو پورے شہر میں چیکڑ باکڑ شروع ہو جاتا ہے۔ سر جی اسی چیکڑ باکڑ سے تنگ آ کے تو آپ کو ووٹ دیا تھا عوام نے۔ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، الیکشن سے پہلے تو کسی کو چیکڑ باکڑ کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے آج اس شو میں انٹروڈیوس کروایا۔ پچھلے شو میں میں نے گلکڑی انٹروڈیوس کروائی، اس دفعہ میں نے چیکڑ باکڑ کا بتایا۔ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صرف 2 یا 3 سٹیپس اٹھا کے ہم اس 45 کروڑ ڈالر کو 1.5 ارب ڈالر تک لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جو شکار کرتے ہیں نا مچھلی کا اور سمندری حیات کا، وہ مطلب بغیر کسی مطلب سسٹم کے کر رہے ہیں، پورا سال ہی کرتے جاتے ہیں۔ اچھا بھائی جان، پوٹینشیلز آف پاکستان کے حوالے سے میں مختلف ہم موضوعات کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان کتنے پیسے کما سکتا ہے اور کتنا پوٹینشیل موجود ہے۔ ظاہر ہے یہ جو عیی ایز پوٹینشیل آف پاکستان ہے اس سے کوئی اتنی علم نہیں ہو سکتی، کیونکہ عیی تو اپنا جو علم ہے وہ مفت بانٹتا ہے۔ بائی دا وے آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ چیکڑ باکڑ، یہ کیا ہوتا ہے؟ پوٹینشیل آف پاکستان، چیکڑ باکڑ شور مچانا۔ اچھا I don't know۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی میں یہ ڈسکس کرتا ہوں تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید میں خوش گمانی کا شکار ہوں۔ ہر جو بھی ایک محب وطن شخص ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس پر پوری ریسرچ کی جائے اور تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے سوچا جائے کہ واقعی ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے۔ اور عام طور پر زیادہ تر میرا خیال ہے کہ 80% معاملات ایسے ہیں جہاں پر صرف ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے پچھلے کچھ 10 20 25 سالوں کی میں ہم ترقی کی بجائے ترقی معکوس کا شکار ہے۔ لیکن آج میں جس پوٹینشیل کی بات کر رہا ہوں وہ ہے سی فوڈ ایکسپورٹ کا۔ یہ جو سمندری حیات ہے، مچھلی، گھونگے، لابسٹر اور یہ ساری چیزیں، یار یہ تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے نا سمندر میں جو موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل کے حوالے سے تو یہ صرف پاکستان ہی ہے جس کا بچہ کنوں کی چھلڑ پکڑ کے آپ کی آنکھ میں لچوڑ سکتا ہے۔ کیا نچوڑ سکتا ہے؟ آنکھ پچورا، آنکھ پچورا کیا؟ آنکھ کے آگے آگے پچورا کرتے ہیں نا تو پھر کرچ۔ واہ یار، آپ کے صدقے آج پہلی بار ہم پہ یہ منکشف ہوا ہے کہ کنوں کے چھلکے کے رس کو
अक पचूरा कहते हैं। यार कई चीजें तुमने मुझसे सीखी हैं, तुम मानते नहीं। यार अक पचूरा ही लाल है। तुम कसम उठा के बताओ, तुम्हें पता था अक पचूरा कहते हैं इसको? जब आंख के पास आके पचकारी मारते हैं तो उसको कहते हैं अक पचूरा। अच्छा, आपको ये भी पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान में शामिल होता है कि नींद की दवाई की जगह आंख बंद करने के लिए अक पचूरा एक्सपोर्ट करें। अक पचूरा, नहीं, आंखें वैसे बंद ये कर। वाकई जो समंदर की तुम बात कर रहे हो, मैं ईमान से कई दफा सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा साहिल है। इतना बड़ा दिया। समंदर हमारे मुल्क के किनारे अच्छा, पे इस हवाले से ना, जब बाकी मैं कह रहा हूँ कि हम तरक्की मकबूज का शिकार हैं, ये जो समुद्री हयात है ना, सी फूड जो जितनी भी है हमारे यहाँ, ये कोई इस हवाले से हम कोई बहुत ज्यादा खुदा न खास्ता मायूसी का शिकार नहीं है, क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए कि हम तरक्की कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो 45 करोड़ डॉलर की थी। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो सी फूड है ना, इसमें हम क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे जोर दे रहे हैं और बिल्कुल आंखें बंद करके हम समंदरी हयात का शिकार कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी हिकमत से, थोड़े से तदब्बुर से काम लें, जो मतलब इस वक्त दौरे जदीद में जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उनमें से मतलब 20-25% भी अपना लें तो हम इससे कम एक्सपोर्ट करके दुगने पैसे कमा सकते हैं। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन है कि सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स उठा के हम इस 45 करोड़ डॉलर को 1.5 अरब डॉलर तक लेके जा सकते हैं। एक तो ये कि हम जो शिकार करते हैं ना मछली का और समुद्री हयात का, वो मतलब बगैर किसी मतलब सिस्टम के कर रहे हैं, पूरा साल ही करते जाते हैं। छोटी मछली, बड़ी मछली, दरमियानी मछली, मछलियों की ग्रेडिंग कोई नहीं है हमारे यहाँ, कोई पाबंदी नहीं है। और मछली का शिकार जो है हमारे यहाँ, समुद्री मछली का शिकार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि हमारे यहाँ तुम देखो कि जो हम इस्तेमाल करते हैं ना मछली, वो दुनिया में सबसे, मेरा ख्याल शायद सबसे कम हो। एक आम पाकिस्तानी साल में औसतन 2 किलो मछली खाता है, 2 किलो मछली खाता है, जबकि पूरी दुनिया में जो औसत है वो 20 किलो है। तो हम खुद तो खाते नहीं हैं। अगर हम खुद नहीं खाते तो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है मौसम का बढ़ असर, जाता है। मौसम का असर शायद यहाँ गर्मियों नहीं, मौसम जो बाकी मौसमों में भी हम ये मछली की बजाय हम चिकन को तरजीह बहरहाल दे देते हैं, बीफ को देते हैं, मटन को देते हैं, लेकिन मछली की तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम है। तवज्जो की बात है ना। और दूसरी बात हमारे यहाँ जो है ना सब स्टैंडर्ड किस्म की सी फूड है, यानी हम 2 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें जो प्राइस मिलती है ना, उसकी कीमत जो मिलती है हमें, वो $2.5 फी किलो, $2.5 फी किलो। हालांकि इस खित्ते की जो सी फूड है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इसकी जो औसतन प्राइस है वो $7 फी किलो है, हमें $2.5 मिल रही है। क्यों मुफ्त चुकाई जाए? यही प्रॉब्लम है कि हम वही कि हम जो है वो ना हम प्रोसेसिंग पे जोर देते हैं, ना मछली पकड़ने के तरीकाकार को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। माल हमारा इतना अच्छा माल नहीं हम होता। ग्रो भी नहीं होने देते, मछली को बड़ा होने भी नहीं देते, आंखें बंद करके बस पकड़ते चले जा रहे हैं। मसलन अब तुम देखो कि कुछ अरसा पहले तक हमारे यहाँ जो मछलियां पकड़ने वाले ट्रॉलर थे, छोटी जो कश्तियां थी, उनकी तादाद जो थी वो 6500 थी, 6500 थी। आज वो बढ़ के 22,000 हो चुकी है, 22,000 हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम कचरा मचरा सब पकड़ के बाहर भेजते चले जाते हैं। आज छोटी मच्छी आए तो उसे वापस फेंक दे, वापस उसे बचाओ फेंक नहीं। देना, पाबंदी होनी चाहिए। मछली खाने का शौक नहीं रहा, मछली फंसाने का शौक रह गया। बिल्कुल ठीक बात है। मच्छी हमें जाल चा जाए तो ऐसी खुश हो जाए, आ गई। हम ये नहीं सोचते जो बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाकई ये बात बड़ी अहम है कि जितना भी कोई भी चीज, कोई भी माल जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी आउटलुक जो है और प्रेजेंटेशन, जो वो क्वालिटी, बड़ी उसकी प्रेजेंटेशन, जाहिर है ये प्रेजेंटेशन में आता है ना कि एक मच्छी एडी पई है, नाल एक निकी जी पई है, फिर एडी को पई है। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। एक जैसी साइज की मछली आप मुख्तलिफ साइजों में आप अगर जब बेचते हैं और बता के गाहक को, गाहक जो ले रहा है उसको आप कहें कि भाई ये इतने इतने किलो का दाना है, ਹੁਣ अगला डब्बा खोले दे विचों एक दाना 4 किलो दा ते एक निकले 1.5 किलो दा, और दूसरी गर्मी खाएगा। दूसरी बात ये है कि हम ना बिल्कुल देखते नहीं है कि हमने कौन सी मछली कितनी हमें रिक्वायर्ड है और कितनी हमने बाहर भेजनी है। हमारी यही जो एक मतलब कहना चाहिए कि हैपहैजर्डनेस है, इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम ये जो क्रोकर फिश है जिसको मुश्का या सूगा भी कहते हैं, इसकी तादाद तेजी के साथ कम हो रही है। कैट फिश जिसको खगा कहते हैं, खगा दरियाई भी होती है, समुद्री भी होती है, उसकी
تعداد جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, پر سولومن جو ہے یہ اس کی تعداد کم ہو رہی ہے, ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے, بالکل ایک آپا دھاپی ہے, پکڑ رہے ہیں بھیجتے جا رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں بھیجتے جا رہے ہیں. تھوڑا سا اگر بریک لگا کر سوچا جائے, دیکھا جائے, اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کیا جائے تو ہمارے لیے بے پناہ زر مبادلہ پیدا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک گل ہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم کھگا مچھی کی نسل کی طرف توجہ دیں, ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ کسی بندے نو کہہ دیے بڑا طرح کھگا مچھی ارگم. اس گفتگو میں تھیلے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یعنی تم نے خود ہی ویولائز کر لیا ہے کہ یہاں پہ تھیلا ہی ہے کھگا مچھی جیسا. اچھا جی آپ کے پاس تجربہ, وسیع تجربہ آپ کے پاس ہے. جی جی کیوں نہیں. مچھلیاں بولتی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی, آپ کبھی بھی مچھلی کو تیرتے ہوئے دیکھیں, آپس میں جاتی ہیں جب تو سجیت ہونا ہی نہیں, سجیت نہ ہوئی ہے کہ سارجنٹ کھلوتا ہے پہنا آتے اگلے سال اور مچھلی کو لگے ہوتے ہیں. ویرا تو نہ بول ساڑی انگلائیں. اچھا کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہمارے ہاں پنجابی میں کئی کہاوتیں مشہور ہیں, مطلب ہر مقامی زبان میں, کہ کس موسم میں مچھلی پکڑنی چاہیے, کس میں کھانی چاہیے, کس میں نہیں کھانی چاہیے. لیکن سب سے زیادہ شکار جو ہم جون جولائی میں کرتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں. جون جولائی یار ان کی بریڈنگ کا سیزن ہے, مچھلیوں کو افزائش نسل کا موقع دو. ہاں جی, وہ کیا سیانے کہتے ہیں کہ مچھی گنا تے دعانا, اسو پکے کتے کھانا. اسو کے مہینے میں یہ پک جاتے ہیں, مچھی بھی وڈی ہو جاتی ہے صحیح, تو کتے میں کھاتے ہیں اسے. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. نمبر پلیٹ کا ہم رجسٹرڈ ناول سے دیکھتے ہیں. گھر باندھے نا, جب اس کو 2 دن بند کریں گے تو یہ خود ہی چمک رہے گا. یہ بات ہے, اصل بات یہ ہے. جنید صاحب صحیح بات کرتے ہیں, یہ نہ آپ کی طرف ڈاڑی کرتے ہیں نہ ہماری طرف ڈاڑی. ایک دفعہ تمہیں بند کیا نا, یا تمہاری گاڑی بند کی, تو تمہیں سمجھ آ گئے کہ چلان جمع کیسے کراتے ہیں. ناظرین ٹریفک چالان سسٹم میں بعض سائنسی تبدیلیوں کے بعد آج پہلی بار ہمارے شو میں موجود ہیں ہمارے محبوب ٹریفک وارڈن. السلام علیکم. بہت شکریہ جنید صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں موقع دیتے ہیں بار بار اپنے شو میں آ کے بات کرنے کا. آپ کا انداز بیان اتنا دلچسپ ہے کہ آپ اپنے مسئلے بھی حکومت تک پہنچاتے ہیں اور عوام کے بھی. بہت شکریہ جنید صاحب, میں اسکول میں بھی اللہ کے فضل سے تقریری مقابلے جیتتا تھا. ہاں جی, میرا شیر سے شروع ہوتی تھی میری تقریر, ہزاروں سال لڑکے اپنی بے نوڑی پڑ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ڈیڈاور پہنے. شیر ختم ہوتا تھا تو سارے اسکول کے لڑکے شور مچا دیتے تھے کہ اسلم کپ لے جاگا, اسلم کپ لے جاگا, اور اللہ کے فضل سے میں کپ لے جاتا تھا. جنید صاحب بات پتہ کیا, آپ کا ایک تو چکے شو ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اس لیے میں آ کے ٹریفک کے معاملات آپ کے شو میں اس لیے ڈسکس کرتا ہوں کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے. دیکھیں یہ جو جدید طریقہ ہے نا جی چلان کرنے کا, ای چلان جس کو کہہ رہے ہیں, اس میں لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ 75% لوگوں نے چلان جمع نکلائے. آج آپ نے خبر پڑھی ہوگی اخبار میں آئی, اٹ از ویری بیڈ. تو یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے نا کہ جن لوگوں نے ای چالان جمع نہیں کروائے آپ ان کو پابند کریں کہ وہ چالان جمع کروائیں. دیکھیں جنید صاحب یہی تو ایک ڈال ہے, جب ہم خود چلان کرتے تھے کیمروں کی جگہ ہم موٹے تھے, تو ہم اللہ کے فضل سے یہ کرتے تھے کہ چلان کر کے تو جو گاڑی والا ہے یا موٹر سائیکل والا اس کا یا ہم ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا ہوتا, تو پھر ہم شناختی کارڈ رکھ دیتے تھے یا ڈرائیونگ لائسنس رکھ لیتے تھے, اور وہ ہم آفس میں پہنچا دیتے تھے. پھر لوگ اس کی اٹریکشن میں کہ ہم اپنا ادھر سے ڈرائیونگ لائسنس بھی ہم نے لینا ہے یا شناختی کارڈ لینا ہے, جا کے چلان جمع کراتے تھے. اب ہماری جگہ پہ اب کیمرے لگ گئے. شکر کرو کہ آپ کی جگہ کیمرے لگے, اگر کیمرے کی جگہ تم لگے ہوتے تو کتنے برے لگتے. یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں جنید صاحب, میں اگر کیمرے کی جگہ لگا ہوتا تو نیچے سے گزرتے ہوئے گاڑی جیسے تیز لڑکوں نے کہنا تھا کہ یار دیکھنا پاک کے ڈگ پائے گا. اسلم صاحب ماشاءاللہ جدے تسی لمے ہو, تسی بلب دی جگہ لمکے ہوندے تو تسی تے گڈیاں نہ وجنا سی. دیکھیں غوری صاحب, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ کو چاہیے آپ میری عزت کریں. آپ کی بڑی مہربانی. دیکھیں ہم اللہ کے فضل سے خدمت کرنے کے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, مگر ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہونی. تسی کہڑے چھولے والے چول بننے دے ہوتے خدمت کرتے.
सर ज्यादा यार ये खिदमत ही होती है आप लोगों को, हम ट्रैफिक के सूल बता रहे होते हैं, आप लोगों की ट्रैफिक चला रहे होते हैं। आप देखें एक 15 मिनट ट्रैफिक ना चले तो आपको पता चल वो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास लिस्ट आ जाती है ना कि इन नंबरों के चालान हुए हुए हैं, वो आपके पास होनी चाहिए लिस्ट। आप उन गाड़ियों को रोक के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यही अब सोच रहे हैं। अब आपके शो में बैठकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह भी कोई नई स्ट्रेटजी जो बनेगी, उसके बाद फिर लोगों ने कहना कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लोगों को चाहिए पहले पुलिस के साथ ताउन करने के लिए जिसके पास ई चलान आया उसको जमा कराना चाहिए। ये जो आपका ठेला बैठा हुआ है, इसके कितने चलान हुए इनसे पूछे, ये इन्होंने कराया है जमा कराया? सर 7 चलान हुए एक ही रोड पे। जब एक इशारे ने कैमरे ने बता दिया कि यहाँ ओवर स्पीड था, तो फिर आगे चलान क्यों हुए हैं? नहीं तो आप आगे भी अगर ओवर स्पीड होंगे तो फिर दोबारा चलान होगा। ये चलान है को आपकी गर्दन नहीं उतार रहे, जो एक ही दफा उतरेगी तो दूसरी गर्दन नहीं। नहीं तो गलत बात ये क्यों काटे? एक दफा एक इशारे से एक कैमरे से अगर तेज गुजरने हैं, दूसरे कैमरे में भी तेज गुजरेंगे उधर भी चलान होगा, तीसरे में गुजरेंगे उधर भी चलान। यही तो बात। ये जुनैद साहब बड़े तेज लोग हैं, ये पहले करते थे जी, पहले चलान हम जब मैनुअल चलान करते थे ना खुद, तो हम इनको पर्ची दे देते थे। आगे फिर ये तेज चलाते थे, आगे को खड़ा करते थे, कह देते थे मेरा चलान हो गया, मैंने नहीं आप खड़ा। वार्डन है, रेडियो है आप। नहीं तो फिर चलान भरे कैसे? मैं गाड़ी लाहौर में चला रहा हूँ, चलान मुल्तान चला गया है। आपका एड्रेस क्या लिखा हुआ है? वो आपके मुस्तकिल पता मुल्तान का लिखा तो हुआ है। फिर उधर नहीं जाएगा तो और किधर जाएगा? उधर दफा हो जाकर उठे जाकर डेट चलाना। इधर लाहौर में तुम आ गए हुए हो काम करने के लिए, तो अपना एड्रेस चेंज कराओ, तो एड्रेस पे भेजना होता है ना चलान। अब तो आपकी गलती, आपको तो डबल जुर्माना होना तो चाहिए। भाई घर वहां बंद है, तो जब हमें पता नहीं कि वहां चलान पहुंचा, आरजी पता पे आप भेज नहीं दे। तो कैमरे आ जाएगा कि इन्हों का कार्ड बांधे। कैमरे में तो आएगी नंबर प्लेट, तो नंबर प्लेट का हम रजिस्टर्ड नाविक से देखते हैं। घर बांधे ना, जब इसको 2 दिन बंद करेंगे तो ये खुद ही जमा कराएगा। ये बात है, असल बात ये है। जुनैद साहब सही बात करते हैं, ये ना आपकी तरफदारी करते हैं ना हमारी तरफदारी। एक दफा तुम्हें बंद किया ना, या तुम्हारी गाड़ी बंद की, तो तुम्हें समझ आ गया कि चलान जमा कैसे कराते हैं। लेकिन असलम साहब गोगा जी दे बहुत चलान होंदे ने, ओवर स्पीड दी वजह तो नहीं, इन्हां नूं कोई सीट बेल्ट नहीं पूरा होंदा। देखिए ये भी मोटे आदमी का बहाना होता है कि मुझे बेल्ट नहीं पूरी आ रही। बेल्ट एक्स्ट्रा मिल जाती है, जिस तरह आप जहाज में बैठे आपकी बेल्ट पूरी जाती, आपको एयर होस्टेस ला के एक और बेल्ट कट होता है। इसी तरह आप जाके तो जो स्पेयर पार्ट की दुकानें उधर से बेल्ट लेके तो आपको बेल्ट लगानी चाहिए। अब ये कहेगा कि एयर होस्टेस ला के दे, फिर ही मैं बांधूंगा। आप बैठे हैं जहाज में? नहीं मैं नहीं कभी जहाज पे बैठा, मेरा बड़े भाई आते जाते हैं ना, वो सऊदी अरब काम करते हैं। अच्छा। हाँ उधर से आते जाते हैं तो वो फिर बताते हैं कि जहाज के अंदर क्या क्या होता है। सऊदी अरब में जरा देखें कितनी ट्रैफिक की सख्ती है, गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार कर लेते हैं और वो छोड़ते भी नहीं है। जुनैद साहब असल में सख्ती जितनी देर तक नहीं ना होगी, उतनी देर तक हमारे इधर भी ट्रैफिक ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो सऊदी अरब से सेट है आपके भाई? अल्लाह के फजल से बड़े सेट हैं, वो बड़े अच्छी उनकी इनकम है उधर। उन्होंने कहा पैसे भेजो, मैं तंदुआ कटाना जुबान दा। वाली साहब अकल की बात करे, ये बचपन में कटवा देते हैं, ना कटवाए तो बड़े होकर नहीं कटवाए जाते। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं कम्प्लेक्स का शिकार नहीं हूँ। मैं बात अपनी को कन्वे कर लेता हूँ, लोग मुझसे कन्विंस हो जाते हैं। दैट्स व्हाई तकरीरों के मुकाबले जीतने आप। यस आई डोंट फील। तो बात ये है कि हमें गवर्नमेंट के साथ जब तक हम ताउन नहीं करेंगे, हम नया पाकिस्तान नहीं बना सकते, तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली जो है वो दोनों तरफ से अगर काम होगा, होश पकड़ेंगे तो फिर आएगी। अच्छा, आप लोगों ने ऐलान किया था कि 1-1.5 माह के बाद आप ये जो राइट लेन में मोटर बाइकर चलाते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, फिर जो रेयर व्यू मिरर जिन मोटरसाइकिलों पे नहीं लगा होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई भी सिलसिला शुरू नहीं किया आप? वो क्या कहते हैं सियाने, गाड़ा होते पीछा चौड़, आगे आगे जाते जाएंगे, पिछले सारे काम तो रह जाएंगे। पहले काम ही नहीं ठीक हो रहे। देखे ना जरा, ईद चलान जो है इतना महंगा सिस्टम साड़ा लगा है, पूरे लाहौर के अंदर कैमरे लगे हैं ईद चलान के लिए, और 75% लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स मीन 75% जो लोग हैं वो चलान जमा ही नहीं करा रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सिस्टम फेल करना चाहते हैं। नहीं। इट इज वेरी बैड। लोगों को चाहिए कि निकलें, जाके चलान जमा कराएं, इससे पहले कि कानून सख्त हो और हम इन पे सख्त हाथ डालें। अभी आपके सामने हेलमेट की सख्ती हुई है तो काफी अब सूरत हाल बेहतर है। अब इंशाल्लाह हम ये जो बैक मिरर हैं इनके मुतल्लिक भी, और साइड पे चलने के लिए मोटरसाइकिलों को
को लेफ्ट साइड पे चलवाने के लिए इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये भी सख्ती करके तो कंट्रोल कर चलो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। क्या है 60 नेक ख्वाहिशात। खुद 60 हूँ आपने ख्वाहिशात मीडिया हमारे खिलाफ बात करता है, नेक ख्वाहिशात हमारे साथ। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। लजी हमारे यहाँ तो अक्सर जॉब्स के लिए या नौकरी हासिल करने के लिए धींगा मुश्ती लगी रहती है। हाँ जी। यानी लोग बेचारे कलप रहे होते हैं और भज नस कर रहे होते हैं और लड़ पेड़ रहे होते हैं कि कहीं नौकरी मिल जाए। मगर यहाँ पे नौकरियों की नौयत इस तरह की होती है कि बड़ी मुश्किल किसी तरीके से नौकरी मिलती है। जैसे अक्सर कारोबार करने के लिए भी लोग जो है ना वो उतला उतला कारोबार ही सोच रहे होते हैं, निके मोटे कारोबार की तरफ को तवज्जो नहीं देता। आज मैं आपको इतनी दिलचस्प मुलाजमतें सुनाऊंगा अच्छा। कि आप कहेंगे कि यार एक डी अच्छी नौकरी है, मगर वो लोग पैसे कमा रहे हैं। ये दिलचस्प मुलाजमतों के हवाले से सबसे पहले जो मैं आपको सुनाने लगा वो जापान के अंदर रेल और ये तनहा लेते हैं वहां से। गोगा जी मुफ्त में आप मुख्तलिफ लाहौर के बाजारों में जोर लगा रहे हैं, कभी टांगे पे कभी चिंगची के पीछे। जापान में होते तो आज करोड़पति होते। अगर ये ज़हन में रखें कि उधर धक्का लगते हुए अगर किसी की पसली पे दब आए तो साल की तनख्वाह काट लेंगे। ਇਹਦਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁਸਾਫਰ ਪਸਲੀ ਭੰਨ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਲੋग। ज्यादा धक्का लगा अच्छा अच्छा एक बात में का ख्याल रखना है जापान में कि किसी की नाक पे हाथ ना आए, वो पहले पिसी होती है उनकी। पहले नौकरी तो दिलवा दो। अच्छा जी एक और बड़ी दिलचस्प नौकरी कतार में खड़ा करने के लिए किराए पे बंदा। मतलब जापान में भी और भी कई मुल्कों में, जापान में तो मुझे मालूम है और उधर अपना इंडोनेशिया में भी अच्छा कुछ लोग जो है ना जी वो किराए पे जाके तो कतार में खड़े होते हैं। इसमें तालीम की भी जरूरत नहीं, बंदा जाके कोई ऐसी गल ही नहीं। हाँ कद की जरूरत है क्योंकि बंदा नजर आना चाहिए ना आगे खड़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कतार में खड़े नहीं हो सकते और कुछ कतारें ऐसी होती हैं इन मुल्कों में जो 2-2 3-3 घंटे खड़े होना पड़ता हाँ है। जी। वो लोग फिर अपनी जगह पे किसी बंदे को पैसे दे के तो खड़ा कर देते हैं, खुद बेचारे किसी काम में चले जाते हैं या वो फोन कर देता है तो घर से आ जाते हैं 2-2.5 घंटे बाद। वो फिर घंटे के हिसाब से उस बंदे को पैसे दे देते हैं अपनी जगह कतार में खड़े होने के। और जब वो करीब पहुंच जाता है अपनी टर्म के हाँ जी। तो वो अपनी टर्न पे फिर वो उसको वापस इधर निकाल के उसको पैसे पकड़ाता है। चल मेरा वीर तू तो नहीं करता भाई जी मेरा शनाख्ती कार्ड इन्हें जरा सही कर दियो। वाह ये भी खास तौर पे जापान में ये आम है ये वाली जॉब। जॉब जो है। और उधर भी गोगा जी जो हैं ये बड़े आराम से जा सकते हैं, बल्कि गोगा तो 3-4 बंदियों को पैसे फड़ के 4 बंदियों की जगह माल। जब ये बीच में से निकले थे वो चारे कहन के भाई जी 1 मिनट ठहर जाओ जगह वेख लो जिन्ने बंदियां दी ओने विच आवांगे। इसी तरह जापान में ही एक बड़ी दिलचस्प और मुलाजमत है। जापान के पास बहुत मुलाजमतें। भाई जी जापान के लोग इतने बिजी होते हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर उनको किराए पे बंदे चाहिए होते हैं। ये सुनोगे तो और तुम हंसी वाला मुंह बनाओगे, वैसे तो पहले भी तुम्हारा मुंह हंसी वाला ही है। किराए पे बाराती मिलते आपने हैं। क्या फरमाया जी आपने क्या फरमाया? अच्छा अपने लोग ला के ते डॉक्टर सफ्तर महमूद साहब का पा सफ्तर ही लगन दे। Don't like to come to your marriage Without chuaras. हाँ जी without chuaras you can alone marriage। तो वो फिर लोग जो है ना जी वो रौनक मेला लगाने के लिए बाराती किराए पे ले लेते हैं, जिसमें बड़ी दिलचस्प नौकरी ये है गोगा जी कि खाना पीना भी फ्री। रश देंगे रश। रिहायश एक दिन का ब्याह को 20 दिन का नहीं होता। रिहायश देंगे रिहायश भाई जी ब्याह करना है उसे कमरे नहीं पाने। तुम्हारी इस गुफ्तगू के बाद गोगे ने कंटेनर में छुप के जापान पहुंच जाना। अमान से
खाना भी शादी का खाओ, इज्जत तवाज़ो भी करवाओ और साथ पैसे भी लो। बस सिर्फ अपना पेंट कोट पहन के उधर बारात के साथ साथ फेर फुर के तो 2-3 घंटे में फारग। लेकिन याद रखना, बाहर निकलते हुए ये नहीं कहना गोश्त जरा कच्चा सी, वो मारते हैं पकड़ के। नहीं मारते नहीं, मुआवजा वापस ले लेंगे। लेकिन भाई तुम कीड़े कढ़ना ऐसा वो करते हो पैसा। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प अपना मलाइमत है, ये भी जापान की नहीं ये अमेरिका में भी है। साइंसदान मुख्तलिफ चीजों पे तहकीक करते हैं। हाँ जी। वहां पे कुछ लोग जो हैं वो किराए पे मिल जाते हैं सोने के लिए। साइंसदानों ने इस पे रिसर्च करनी होती है ना कि यहाँ सोने पे, इस वेदर में सोने पे क्या असरात बॉडी पे होंगे, या इस जगह पे क्या असरात होंगे, या इतनी देर सोने पे क्या असरात। सोने के लिए यानी नींद के लिए किराए पे बंदे मिल जाते हैं। और साइंसदान इस तरह के बंदे किराए पे ले लेते हैं तजर्बात करने के लिए कि सौने वाला बंदा चाहिए भाई, या जागन वाला बंदा चाहिए, या इतनी देर अखा ना चपकन वाला बंदा चाहिए। यानी तहकीक के लिए फिर साइंसदान जो है ना मुख्तलिफ तहकीकात के लिए किराए पे बंदे हासिल करते हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को जॉब मिलेगी 24 घंटे सोना। यार सिर्फ सोना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ और भी मुख्तलिफ चीजों पे मुख्तलिफ तहकीकात करने के लिए किराए पे बंदे लेते। अच्छा, इसी तरह यूरोप के अंदर एक बड़ी दिलचस्प नौकरी है। आप कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं ना जी, तो यूरोप में चोरी बहुत ज्यादा है। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, पीछे से आपका शीशा तोड़ के कोई चीज निकाल के ले जाएंगे। वहां पे अब बंदे मिलना शुरू हो गए हैं। आप उसका कार्ड लें, अच्छा। या उसका नंबर लोड कर लें, जी। और उसको पैसे दे के अपनी गड्डी के पास खड़े करके अपना काम चले जाएं, वापस आए, वो उतनी देर तक आपकी गड्डी की हिफाजत करेगा। गोगा जी, एक नौकरी है जो पाकिस्तान सारी में नौकरियां मैंने देनी है। यार तू भी वेला साडे चो भाई, यार तेरे हालात जी को ले रहे सीरियसली यार, एक नौकरी अजीबोगरीब ऐसी है जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, वो और बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में है। वो ये टेस्टर, ये फूड को टेस्ट करना। बड़ी बड़ी जो फूड कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो भर्ती करती हैं बाकायदा, वो टेस्ट बर्ड्स आपके होने अच्छा आप चाहिए। हैरान होंगे कि ऐसी नौकरी जानवरों की खुराक चखने के लिए बिल्कुल भी होती है कि ये लोग ऐसे एक्सपर्ट भी होते हैं जो जानवरों की खुराक चख के बताते हैं कि आपका जानवर इस खुराक को लाइक करेगा या नहीं। तो गोगा दोनों का बता दिया करेगा। बिल्कुल ठीक है इंसान तो तबीयत डंगरा। लोगों को तुम्हारी तरक्की हो गई, तुम तो ऊपर जा रहे हो। गुड लक। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। एक बात याद रखिए, खुशामदियों से हमेशा बचें, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे हमेशा